Hai, Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Buletin Viral di saluran YouTube Budi Channel. Dalam Buletin Viral kali ini, Budi akan mengutarakan tentang sebuah video yang disiarkan oleh pelakon dan juga selebriti terkemuka Jana Nick di Instagramnya baru-baru ini yang menegur sesetengah peniaga online yang mendesak buat IG review. Sekarang ini kalau kita tengok, kebanyakan selebriti Instagram mempunyai bakat tersendiri sehingga mampu untuk menjana pendapatan puluhan ribu ringgit sebulan hanya dengan menggunakan sosial media di telefon pintar mereka. Apatah lagi laman sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya itu telah menjadi satu medium untuk mengemaskini aktiviti seharian mereka. Konten atau isi kandungan yang menarik, yang kelakar, yang menghiburkan pasti akan menjadikan seseorang itu menjadi influencer yang berjaya. Dalam sekelip mata, malah lebih memeranjatkan lagi, sesetengah influencer ini dikenali oleh warganet dari selebriti. Influencer ini lebih popular daripada selebriti. Dengan memiliki ramai pengikut juga, ia menjadi satu bonus dan kelebihan kerana sesetengah pengguna Instagram dapat memulakan perniagaan atau melakukan IG review. Walau bagaimanapun, mungkin kerana itu jugalah selebriti terkenal menjadi pilihan peniaga, khususnya peniaga-peniaga online ini, untuk meminta agar artis ataupun influencer ini turut memperkenalkan ataupun mempromosikan produk mereka kepada pengikut mereka lah, orang ramai di luar sana. Terbaru, satu luahan daripada Jana Nick meraih perhatian warganet apabila dia didesak untuk post apa yang diberi peniaga kepadanya, sehingga membuatkan dirinya juga merasa kurang selesa dan kurang senang. Apatah lagi dengan tidak melakukan IG review berbayar, tetapi sebaliknya mahu menolong peniaga secara ikhlas. Namun itu bukanlah tiket baginya untuk menipu peminat dan pengikut-pengikutnya jika sekiranya makanan yang diberi itu tak sedap lalu diberitahu sebaliknya. Kesal dengan sikap segelintir peniaga yang terlalu mendesaknya untuk melakukan ulasan produk mereka, Jana Nick memuat naik sebuah video meluahkan rasa kurang senang tentang isu ataupun perkara ini. I receive banyaklah makanan orang bagi dekat I, biskut, cookies, makanan banyaklah. And I okay, you guys nak bagi, I terima dengan hati terbuka. Alhamdulillah, orang nak bagi takkan lagi tak tolak kan. Tapi bila ada yang macam bila nak post kita punya, bila nak buat video untuk kami, I macam first thing first, I buat ni free, which is memang I tak charge and I ikhlas. Tapi bila dah jadi macam komitmen, macam kerja pula aku nak kena post kan, kita rasa macam so apa yang I nak cakap, kalau you all business online, DM I personally nak bagi I makanan, ikhlas nak bagi I rasa, you all bagilah, I akan accept. Tapi you all tak boleh nak jadikan tu satu komitmen yang Jana ni kena post, tak boleh. And sometimes ada yang I dapat macam rasa dia memang tak sedap. Jujurlah cakap, takkanlah I nak buat story and I nak jeopardize you all punya business. I nak cakap, business ni you all tak payah makan, tak payah beli sebab memang tak sedap. Or takkan pula I nak tipu followers I, belilah benda ni sedap. Itu pun menganiaya juga dalam keadaan PKP ni. Orang tengok I makan, orang teringin nak makan ni, tapi bila dapat-dapat tak sedap. So I bukan nak kata I tak support you all online business, I support, tapi you all pun kena ikhlas lah. You all bagi tu memang tak mengharapkan balasan untuk posting dan sebagainya. Sama je kalau ada fan nak bagi hadiah ke, sama je nak bagi hadiah tapi tak mengharapkan I post kat social media. So I rasa benda tu lebih pure, lebih ikhlas. Menurut Jana Nick, dia melakukan IG review tanpa meminta sebarang bayaran pun. Namun, perkara itu atas dasar budi bicaranya. Menurut kata Jana Nick, dia tidak menghalang peniaga mahu menghantar barangan ataupun produk kepadanya, tetapi tidak boleh menganggap semuanya patut dipromosikan di Instagramnya. Jana Nick turut mendedahkan ada peniaga yang pernah hantar barang sebelum ini, menghantar produk mereka lagi tanpa bertanya terlebih dahulu. Malah tidak segan silu untuk mendesaknya supaya memuat naik lagi ulasan baru di Instagram.
Okay, ada lagi yang I lupa cakap. Ada yang I dah pernah post pun sebelum ni, tapi sebabkan diorang dah tahu I punya address, diorang keep on hantar barang. Macam tak bagi tahu I pun, tak tanya I pun, tiba-tiba hantar lagi. So I rasa macam and then dia akan tanya I bila nak post. So adanya I punya alamat rumah dengan sebabkan sebelum ni I pernah post, bukannya satu tiket untuk you all mengharapkan I akan post lagi. Janani berkata dia turut melakukan ulasan barangan untuk rakan-rakannya yang baru berjinak dalam dunia bisnes ataupun perniagaan dalam talian yang sekarang ini sebagaimana kita tahu terjejas ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebab ada banyak orang yang minta tolong post. Ada kawan-kawan I yang juga terdesak dalam PKP ni, yang hantar makanan, yang mungkin dulu kerja-kerja lain, tapi sebabkan dalam PKP ni mereka pun dah start buat bisnes. Ada juga yang minta tolong I. So I ada banyak posting untuk kawan-kawan I juga. So you all kena faham, bukannya kadang-kadang makanan you all tak sedap, ada yang sedap. Cuma itulah I tak boleh lah nak buat semua sekaligus dekat IG story I, sebab I bukannya buat IG review kan. So tu je lah. Good night guys. I'm sorry, okay, I'm sorry. Dalam pada itu, akhir luahannya itu, Janani memohon maaf kepada mana-mana pihak yang tersinggung dengan kata-katanya itu dan membangkitkan isu berkenaan kepada umum. Namun begitu, rata-rata warganet turut setuju dengan luahan selebriti ini dan pelakon terkenal Ukasha Senros juga meninggalkan komen setuju. Namun warganet di luar sana membezakan prinsip yang dipegang oleh artis lain. Contoh yang diberikan warganet ialah Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang mana Tok T mengambil inisiatif melakukan ulasan percuma free promo review menerusi IG story miliknya bagi membantu golongan peniaga makanan yang terkesan dengan penularan pandemik COVID-19. Penyanyi lagu Bashira itu cuba membantu sedaya upaya mempromosikan makanan termasuk juadah berbuka puasa dan biskut raya yang diterimanya. Kalau kita dapat lihat, setiap hari ada sahaja makanan dan juga produk yang sampai di tangan Datuk Seri Siti Nurhaliza, dan Tok T mempromosikannya secara santai di IG story beliau. Bagi memudahkan mereka melihat semula ulasan yang dilakukan, ibu kepada Siti Afia ini meletakkannya dalam ruangan highlight di IG. Usaha murni Tok T untuk membantu peniaga dalam talian ini telah mendapat pujian daripada warganet yang mengatakan Tok T sedikit pun tidak berkira dan bermurah hati, walaupun pengikut Instagram Tok T telah meningkat sehingga mencecah 7.4 juta setakat ini. Nampaknya sekian dulu Buletin Viral untuk kali ini. Jangan lupa untuk menulis sebarang komen, sebarang pendapat dan pandangan anda di ruangan komen kat bawah ini. Kita komen yang elok-elok saja. Kepada anda yang belum lagi subscribe tu, Budi nak seru, Budi nak jemput anda semua supaya tekan butang subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga loceng notifikasi. Tekan loceng notifikasi dan anda akan mendapat notifikasi secara terus-menerus. Okey, kita berjumpa lagi di lain masa. Selamat berpuasa semua dan tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kepada anda yang sempat dan juga boleh pulang ke kampung, Budi ucapkan selamat pulang ke kampung, memandu dengan berhati-hati. Alright, kita jumpa lagi di lain masa. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Sawadika. How are you, everybody? In a long time, I know making video. I'm so sorry because now I'm busy. I helping my twin sister. She making business now. She making kowe cara and sambal paru now for Ramadan because people many order. But it's okay now. I'm free, so I'm making video for you. So I thinking everybody now a little bit happy than before, naka, because now so many people can go out. It's office are open, shop open, restaurant open. So many people can go back to work and money naka, so it no so much problem like maybe in April everybody at home no work no money, and then now the Hari Raya naka, the Prime Minister say it okay to celebrate but simple naka, simple Hari Raya, meaning on first day you maybe go and see your mother or your father if you can naka, if no in another state it okay you can go and visit.
and I thinking it okay make many people happy because some family is same in stay in maybe Kuala Lumpur same maybe in Johor same in Kota Baru same in no, it's no problem can go busy you go but I thinking this year we celebrate little bit simple it's alright นะคะ because now we in a special condition นะคะ we are afraid of the corona so maybe when Hari Raya นะคะ you know go to house that have many people you go inside you go salam you go eat a little bit you come home it's no good if you stay for so long because many people come in the house and you don't know what people carry because the people with corona you see they look okay they look healthy but you don't know because they are the carrier so when you are near them and they speaking the saliva นะคะ the spread on you nah that one make corona and maybe when they touching the container for the Raya cookie what you call in the biscuit Raya they holding that and then you hold a corona it's dangerous so I thinking this year if you not ready to accept guest you not ready to accept people come to your house it's no problem you writing big on your fence or on your door you say very sorry because of corona we not accepting guest people understand people know no problem you know people scared of the corona but if you may be okay to have your brother your sister your mama your papa come it okay but only little bit time นะคะ not so long นะคะ and then I wanna say I happy also because I can go back Bangkok soon because the airport is open now I go back soon but not so soon because I still happy my twin sister and also did Hari Raya I know thinking I wanna have many baju only one or two baju enough because I stay in the house I don't go anywhere I maybe just take picture I put on Instagram it's like that you know simple นะคะ and I know making so many cookie so many biscuit Raya นะคะ because who want to eat we eat it at home we only have maybe 5 people at home not many นะคะ and then I want to say I proud of so many people now because a lot of people now they just go out to work and then they come home quickly they no go shopping mall they no go kedai mama drink teh tarik at night you know no but I see some people have go shopping mall and bringing children I want asking you what in here I have see on the news I see people walking with the children at the shopping mall you know take your children to the shopping mall it's dangerous if you want to go and buy something you go alone and you come home you know taking your children because if they have corona you finish okay so I want to say thank you to everybody for watching I make a video for you next time นะคะ สวัสดีค่ะ อัสสลามุอะลัยกุม